তাকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল, সেই মাটি চাপা থেকে তুলে নিয়ে প্রতিমার পোস্টমর্টেম হবে। राज्य महिला कमीशन की चेयरपर्सन बरनाली गोस्वामी गृहिणी प्रतिमा देवनाथ की हत्या की जांच के लिए उदयपुर और अमरपुर आए। उल्लेखनीय है कि अमरपुर के वीरगंज ग्राम पंचायत क्षेत्र में 19 अक्टूबर को पति संजय देवनाथ और उसके ससुराल पक्ष से उसकी सास, ससुर, देवर और देवरानी द्वारा महिला प्रतिमा देवनाथ की हत्या कर दी गई थी। मृत गृहिणी की मां मोरनी देवनाथ ने ये मामला दायर किया था, केस नंबर 60/2021। घटने के जांच में राज्य महिला कमीशन के चेयरपर्सन बरनाली गोस्वामी ने और उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को पहले उदयपुर गोकुलपुर हटाट बाजार इलाका स्थित मृतक बहू के पिता के घर आकर वहां के घर के लोगों के साथ बात कर सब कुछ विस्तार से जाना और उसके बाद अमरपुर अनुमंडल अस्पताल, फिर वीरगंज थाना में, बाद में वीरगंज स्थित मृतक बहू के ससुराल इलाके के स्थानीय लोगों से पूछताछ की। उसी दिन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बरनाली गोस्वामी ने वीरगंज थाने का दौरा किया और वीरगंज थाने के ओसी सुमन आचार्य से बात करके घटने के जांच के बारे में अवगत हुए और जितनी जल्दी हो सके उचित जांच की मांग की और मृतक के पति को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया तो वीरगंज थाने के पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बरनाली गोस्वामी ने कहा कि मृतक गृहिणी प्रतिमा देवनाथ की मां मोरनी देवनाथ द्वारा लगाए गए आरोप उन आरोपों पर आधारित है कि संजय देवनाथ और प्रतिमा देवनाथ, जिनकी शादी 6 साल पहले हुई थी, उनके पारिवारिक जीवन में अक्सर अशांति रहती थी। जब घर की बहू बीमार होती है तो उसे उसके पिता के घर छोड़ आते थे। इस बार फिर गृहिणी प्रतिमा देवनाथ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उन्हें अमरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑन ड्यूटी डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया क्योंकि उनकी हालत बेहद गंभीर थी, मगर उनके ससुराल वाले उन्हें अस्पताल नहीं लाए और ठीक से कोई इलाज भी नहीं करवाया गया। एक शब्द में मृतक गृहिणी की मां ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बरनाली गोस्वामी से शिकायत की कि गृहिणी प्रतिमा देवनाथ की बिना किसी इलाज के ही मौत हो गई है। राज्य महिला कमीशन की अध्यक्ष के साथ काउंसलर मन्ना साहा और विधि अधिकारी देवस्मिता चक्रवर्ती भी थी। राज्य महिला कमीशन की चेयरपर्सन बरनाली गोस्वामी की यात्रा और मौके पर जांच की सराहना मृतक गृहिणी के पिता के परिवार के सदस्यों सहित शुभ चिंतकों ने की। राज्य महिला कमीशन ने आश्वासन दिया कि मृतक गृहिणी के पिता के घर के लोगों के साथ वे लोग हैं। राज्य महिला कमीशन की अध्यक्ष घटना की उचित जांच के लिए बुधवार को अमरपुर लौट आए और उनकी उपस्थिति में मृतक गृहिणी का शव जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम कर मृत्यु का असली कारण बाहर निकालेंगे और हर रहस्यों को बाहर लाएंगे, राज्य महिला कमीशन के चेयरपर्सन बरनाली गोस्वामी ने बताया। प्रतिमा देवनाथের হত্যাকাণ্ডের একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকা এবং তারই ভিত্তিতে রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা প্রথমে প্রতিমার মায়ের সঙ্গে কথা বলি। এর পরবর্তী সময়ে আমরা হসপিটালে এসে যে ডাক্তারবাবুর আন্ডারে প্রতিমার ট্রিটমেন্ট চলছিল ওনার সঙ্গে কথা বলে এবং এর পরবর্তী সময়ে আমাদের বীরগঞ্জ পিএসএ আসি এবং এই মুহূর্তে আমরা প্রতিমার শ্বশুর বাড়িতে আছি এবং প্রতিমার যে কারণে মৃত্যু হয়েছে সেটা যেন উন্মোচিত হয়, প্রতিমা যেন কোনোভাবেই সমাজের কাছে এমন বার্তা না যায় যে একজন মহিলা মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তারা কোনো শাস্তি পেল না, তা যেন না হয় সেই বার্তা আমি আপনাদের মাধ্যমে দিতে চাই। এবং কিছুটা সমস্যা হয়েছে প্রতিমার এই মৃত্যুর পর এফআইআর নেওয়া, সেটা অনেকটাই সমস্যা হয়েছে। তবে আমি আশাবাদী আজকের পর থেকে প্রতিমার যে মৃত্যুর কারণ সেটা উন্মোচিত হবে এবং অবশ্যই প্রতিমার মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী সেই ব্যক্তিরা সাজা পাবেন এবং আমি এক্ষুনি প্রতিমার স্বামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে, পুলিশের কাস্টডিতে থাকবে এবং আগামীকালকে প্রতিমার যে মৃতদেহকে কোনো পোস্টমর্টেম ছাড়াই তাকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল সেই মাটি চাপা থেকে তুলে নিয়ে প্রতিমার পোস্টমর্টেম হবে এবং আশা রাখছি আমি তার যে ইনভেস্টিগেশন চলবে এবং অবশ্যই প্রতিমার মৃত্যুর আসল কারণ উন্মোচিত হবে এবং এই ক্ষেত্রে বীরগঞ্জ থানার ওসি আমাদের সাথে আছেন। উনি আমাদেরকে কথা দিয়েছেন যে সমস্ত ইনভেস্টিগেশন প্রপার হবে এবং অবশ্যই আসল তথ্য বেরিয়ে আসবে।
ম্যাম, আপনি তো মেয়ের বাড়িতে গেছিলেন, হ্যাঁ। তারপর হসপিটালে গেছিলেন, থানাতে গেছিলেন। দৈনিক সংবাদে যে নিউজটা হয়েছে এটার কতটুকু সারবত্তা আছে বলে মনে করেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দৈনিক সংবাদের যে নিউজ সেটা কিছুটা অনেকটাই সত্যতা আমার আজকের যে ফিল্ড ইনভেস্টিগেশনে আমি দেখেছি যে সেই নিউজের সত্যতা আছে এবং এফআইআর নিতে দেরি করেছে। তো যাই হোক, কিছু কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু আর হবে না, এটা আমাদের ওসি সাহেব আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের কাছে, এবং ভবিষ্যতেও শুধু বীরগঞ্জ পিএস নয়, আমি আশা রাখবো যে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত পিএস গুলো তাদের লক্ষ্যটা ঠিক রাখবে যে মহিলাদের ক্ষেত্রে ক্রাইম এগেইনস্ট ওমেন যখনই কোনো কেস হবে, পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই কেসগুলোর এফআইআর নেবে এবং তার প্রকৃত সত্য উন্মোচনের চেষ্টা করবে।